Ove godine ostalo je još 20 dana, paket aranžmani trodnevni i petodnevni koji su u zimskoj sezoni najatraktivniji na Zlatiboru su rasprodati. Sudeći po dosadašnjim rezervacijama u hotelima, odmaralištima i privatnim apartmanima, za novogodišnje i božićne praznike bit će teško naći slobodno mesto. Dobar provod obećavaju vlasnici najelitnijih restorana i klubova u centru Zlatibora, za kojima vlada veliko interesovanje, iako samo ulaz košta oko 5.000 dinara, a večera uz piće i do 15.000 dinara po osobi. Turistička organizacija i ove godine po uzoru na velike evropske centre na otvorenom priprema spektakularnu noć. Dobru rasvetu, dobro ukrašavanje centra, naravno tu će biti ono što mora biti tada, to je kuvana rakija, kuvano vino, trubači u ponoć i sve što ide uz to. U ovom hotelu prodato je više od 80% aranžmana, najpre su planuli oni koji najviše koštaju, četvorodnevni po ceni od 40.000 dinara po osobi. Za novogodišnju noć smo pripremili ove godine za goste je program animacije za naše najdraže i najmlađe goste, ali za njih. Slična je situacija i u ostalim hotelima, sem u hotelu Mona, u kome je gotovo sve rezervisano još tokom leta. U ovom hotelu postoji lista čekanja za slobodno mesto na koje je do sada oko 30 potencijalnih gostiju. Ove godine veliko interesovanje vlada i za privatne kuće u zlatiborskim selima koje dnevno koštaju od 10 do 12.000 dinara.